अगर ट्राई करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा मंच पे आके आर्टिस्ट के साथ डांस करेंगे, डांस में शामिल होंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा। थैंक यू। নুই রে পারে নন রে গজালি ও তবে গোলাপ সরে এনে ভাবো বুলিলে ও তোমার কথা কেউ ঘুরি ঘুরি মনতে পড়ে নই সাপনি বহাগর বালাগি কহুয়া বনালিলে বিহুৰে তলিতে আমাৰে নচহনি বেউলাহতে নাছিলে মৰমৰ দিগেৰে চেনেহৰে বান্ধিলে মৰমৰ দিগেৰে চেনেহৰে বান্ধিলে ৰচনী তৈছনে তই ফুল গামোচা মোকেনো পিন্ধাবলৈ মোকেনো পিন্ধাবলৈ বুলি পৰ্বত হিমালয় মৰম লাগে তোমালৈ মৰম লাগে তোমালৈ ঐ যাম লৈ যাম আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ দুৱাৰী কৰিবলৈ মায়া দোলে বান্ধি ঐ যাম এনাব নোৱাৰাকৈ तो हमारा नृत्यांजलि कार्यक्रम इधर ही समाप्त हो रहा था, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा गरबा करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं मंच पे। कोई गरबा कर सकते हैं, लावनी कर सकते हैं। आप लोग इतना दूर से आ रहे हैं तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो प्लीज कम।